Bog svima, ja sam Stella, dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo danas sam odlučila snimiti vam novi video nakon dugo vremena i svaki put to kažem, ali što kad je zaista tako. Nisam znala što ću snimati, jednostavno sam dobila neku ludu volju i eto, onda sam se sjetila da doma još imam puno proizvoda Love kozmetike. Radi se o novijem brendu koji je po mojem saznanju došao u DM gdje sam u 12. mjesecu radila promociju tog brenda. Dakle, besplatno sam šminkala kupce, klijentice, tko je to želio, kako bi im na najbolji način prikazala taj novi brend. Mislim da brend stiže i u Miller i u Bipu, no nemojte me držati za riječ jer nisam sigurna. Kako sam radila tu promociju, dobila sam onako poveći dio asortimana, tako da sam dosta toga isprobala i danas sam odlučila snimiti vam video isključivo sa Love kozmetikom kako bi vam što više tu kozmetiku približila, kako bi vidjeli kako se ponaša na licu i možda si nešto kupili, izabrali za sebe i slično. U globalu Love Cosmetics mi je predobar brand. Cijenovno je nešto tipa L'Oreal, malo manje, mislim da su malo manje cijene. Puderi su odlični, ruževi su super, sela su super, olovke za usne su među najboljima koje sam općenito probala. Lakovi za novce su jako dobri. Paletica, ona zlatna i brončana paletica sa highlighterima su genijalne. Highlighter u sredini mi je onako u top 3 highlightera koja sam probala, a probala sam razne skupe highlightere. Maskare su mi onako, maskara bi preskočila. Transparentni puder u kamenu odlično matira. Bronzer mi je predobar, nije prenaranđast, nije pretaman, ali imate i više nijansi, tako da izaberete najbolju za sebe. Meni odlično odgovara nijansa 0.30. Mislim da nije tamnija od jedinice i dvojke, samo su tako bez veze nekako postavljani redom. Općenito podloga koju sam prije pudera stavila mi je super, znači 3-u-1 sprej i primer serum. Listovi su isto kako koji, kik za tekući puder mi je fantastičan, nisam već kupila čini mi se 3. Ona sjenila u malim teglicama, odnosno kako ih ja zovem, odnosno pigmenti su isto odlični. Općenito ova druga Sedafasta, odnosno Shimmer sjenila, su mi onako lila, nisam baš s njima prezadovoljna. To je to uglavnom što sam vam htjela za početak reći. Ako vas zanima kako je nastao ovaj look, nisam radila ništa predramatično, a opet sve je naglašeno. Ako vam se sviđa, ako želite vidjeti kako se proizvodi ponašaju na licu i kako sam ovo sve dobila, onda nastavite gledati. Ćao! Prvi proizvod koji nanosim je Love Cosmetics 3-u-1 Prime and Fix Spray. To je nešto kao baza u spreju, a onda nakon, to jest kad završite sa cijelom šminkom, još možete pošpricati kako bi sve fiksiralo i kako bi sve stopilo. Ja ga volim nanositi prije šminkanja i nakon šminkanja jer lice izgleda puno ljepše, zaglađenije i sjajnije. I ima odličan miris. Proizvod kojeg nanosim na lice je ovaj primer serum. Dobar je i na masnoj koži, ali onako za neku normalnu kožu bi bio baš idealan. Ako imate suhu kožu isto je super, ali ispod treba još nanijeti i kremu. Ovaj proizvod mi je najlakše stavljati u prstima. Ovaj puder se zove Love Time 18 sati Long Lasting Foundation Velvet Matte. Nanosim ga sa ovim kistom Love Cosmetics za tekući puder. Kistovi su odlični i trenutno je ovo jedini kist za tekući puder koji koristim. Nakon tekućeg pudera ću koristiti korektor, dakle na podočnjacima, nosu, bradi i čelu. Imam dva favorita. Jedan je ovaj Love Cosmetics Cover Story Serum Concealer. I on ima, piše da ima jako prekrivanje, ja bih rekla srednje možda prekrivanje. Međutim, ovaj drugi mi je još bolji i taj ću danas koristiti. Ovo je Love Cosmetics Dual Cover Concealer and Retouch, to jest Retoucher. On je dvostrani korektor, ovako je s jedne strane.
ovako, kremasti korektor. Malo tvrđe teksture, no meni ne smeta. A sa druge strane je tekući korektor i za njega bih rekla da ima dosta lagano do srednje prekrivanje, iako isto piše da je jako prekrivanje. Zatim koristimo ovu drugu stranu. Idući je Love Cosmetics Perfectitude Translucent Compact Powder Airy Touch Photogenic Effect. On izgleda ovako, to je dakle transparentni puder u kamenu i meni je ovo jedan od daleko najboljih pudera za matiranje koje sam ikad isprobala. Onako u rangu mi je sa MAC Blot puderom. Idući proizvod koji koristim je Love Sun HD Matte Bronzer. Ovo mi je također jedan od boljih bronzera koje sam probala. Ovo je nijansa 030 Love Your Tan. Obrve ću raditi sa ovom paleticom. Ovo prvo sjenilo je kremasto, odnosno to je vosak za obrve. Ovo su dvije nijanse, jedna je toplija smeđa, jedna hladnija. I ovo zadnje kao highlighter koji ide ispod obrve. Inače radim obrve samo sa gel i kremastim proizvodima, tako da mi je ovo preteško. Jer nemam baš obrve kao što vidite, slabe su, rijetke su, tanke su. I puno bolje mi ih je raditi s nečime kremastim. No u svrhu ovog videa ću se potruditi da to ispadne što bolje. Uopće ne znam da sam u fokusu, ne mogu skužiti. A sad idem razmisliti što ćemo naći. Idući korak je baza za sjenilo. Koristit ću ovu Perfectitude Eyeshadow Primer Long Lasting Eyelid Base. Je baza na kapcima, krećem sa sjenilima. Krenuti ću sa ovom paletom za obrve, zato što mi nisu poslali ni jednu paleticu sa mat sjenilima. Iako mislim da u asortimanu čak ni ne postoji paleta sa mat sjenilima, već samo sa šimerastim. Kao na primjer evo ova paleta koju ću danas isto koristiti. Ovo je 5 sjenila i sva su lagano sedefasta šimerasta. Sada ću ovdje u kut oka staviti i ono drugo sjenilo iz ove paletice, znači ovo još malo hladnije. Sada ću na oči staviti sjenilo koje mi je najdraže iz cijelog asortimana. Ne mislim baš na određenu ovu nijansu, nego općenito na ovaj tip sjenila. To su ovakova sjenila u teglici, zapravo pigmenti. Probat ću nanijeti sa kistom, iako su mi bolja za nanošenje sa prstima. Eyeliner ću koristiti ovaj Love Cosmetics eyeliner u olovci. Crtu povlačim do kraja, međutim neću izvlačiti onaj repić.
Kad sam stavila trepavice, nanijeti ću maskaru. Najbolja od svih maskara koje sam probala od Love Cosmetics brenda je ova. Ovako tu sa ovim plavim detaljem. Ova maskara, mislim ne mogu reći da je među najboljima koje sam probala općenito. Još ću na oči staviti maskaru. Ne maskaru, olovku. Koristit ću ovu. Ovo je preteško i ovo ću napraviti van kamere. Sad se vratimo u licu. Idući ću koristiti ovu Love Cosmetics The Contourious 4 u 1 contouring paletu. Pakiranje je predivno. Ovako je kao kožno. Unutra dobijete ovaj bijeli, odnosno prozirni puder u kamenu. Znači za highlight ispod očiju, nos, slično. Ovo je za konture, ovo je, mislim da to kremasto, da? To je kremasti lagani highlighter i ovo je rumenilo koje je najpigmentiranije rumenilo koje sam ikad probala. I danas ću koristiti to rumenilo. Highlighter koristim iz ove paletice i ovo mi je definitivno najveće iznenađenje od Love Cosmetike. Suptilni bronzer, lagano sjajni sam htjela reći. Ovo tu je isto dosta suptilan highlighter, a ovaj highlighter je nešto prepigmentirano, posebno, predivno, na dodir, nanošenje, baš onako klizi, baš je puterasto. Ne mogu reći da je u kamenu, a nije ni kremasto, baš je nešto onako između. Ako ste probali Colourpop sjenila, ne, Colourpop highlightere, to vam je nešto tako, ali malo manje kremasto. Još mi je samo ruž preostao. Za sad ću koristiti ovu olovku. To su one olovke što sam rekla da su mi odlične. Olovka se zove Lip Affair Color and Care Lip Pencil Long Lasting. Ovo je nijansa 500. Ruž koji ću koristiti je ovaj Liquid Matte ruž. Ovi ruževi su iznimno kremasti, usne su jako mekane. Trebamo malo duže vrijeme da se osuši u 100% mat i nakon su musasti, nisu tekući baš. Gore ću staviti još i ovo sjajilo. Sjajilo se zove Lovelicious Caring Volume Gloss. Ovo je nijansa 131 Dusty Pink.